अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ रिव्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान हैदर। आज के प्रोग्राम में एक नहायत अहम और हसास मामले पर गुफ्तगू करेंगे, जहाँ पाकिस्तान की दाखिली सियासत आलमी सतह पर इख्तिसास और इंसानी हुकूक के इल्ज़ामात एक दूसरे से जुड़े नज़र आते हैं। हालिया दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल में बानी PTI के साहबजादे कासिम खान की तकरीर ने एक नई बहस छेड़ दी है। कासिम खान ने पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त, सियासी इंतकाम और इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और दावा किया है कि उनके वालिद को तवील अरसे से कैद तन्हाई में रखा गया है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वह पाकिस्तान पर दबाव डाले ताकि सियासी कैदियों को रिहा किया जा सके। दूसरी जानब हुकूमत पाकिस्तान इस बयानिए को यकसर मुस्तरद करती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर हुकूमती शख्सियात का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें बाज़ सियासी अनासर बैरून मुल्क जाकर मुल्क के साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हुकूमत के मुताबिक बानी PTI को कानूनी मुकदमात के तहत कैद किया गया है और रियासती इदारे कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। इसी तनाजुर में GSP+ स्टेटस का मामला भी ज़ेर बहस है। कासिम खान, जिनकी 1 मिनट 7 सेकंड की तकरीर पर बहस जारी है कि उन्होंने पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस वापस लेने का मुतालबा किया है, जबकि कासिम खान तरदीद कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी तकरीर में ऐसी बात नहीं की। इसके रद्द-ए-अमल में हुकूमती वज़रा ने कासिम खान, जुल्फ़े बुखारी और दीगर शख्सियात की सरगर्मियों को एक सियासी एजेंडा करार देते हुए इल्ज़ाम किया है कि ये इक़दामात कौमी मफादात के खिलाफ हैं। तो सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल तशवीशनाक है या ये सब सियासी बयानिए की जंग है? क्या आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ कमज़ोर हो रहा है और GSP+ जैसे मुआशी फ़वाइद इस सूरत हाल से किस हद तक मुतासिर हो सकते हैं? इस पर भी बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर अता तारड़, तारिक फजल चौधरी और सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल भी देखने में आया है। क्या साबिक वज़ीर आज़म के बेटे किसी ख़ास एजेंडे पर काम करके मुल्की मफादात का नुकसान चाहते हैं या उनका अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के दर पर जाने को फ़कत अपने वालिद की रिहाई की कोशिशें ही समझा जाए? इसी पर बात करेंगे। खादिम अली यूसुफ ज़ई साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त के लिए। कहिएगा, अक़वाम मुत्तहिदा के काउंसिल में जाना, इंसानी हुकूक काउंसिल में, और वहाँ जाके ये कहना कि जो बानी PTI हैं, उनके वालिद हैं, उन्हें गैर इंसानी सलूक जेल के अंदर उनके साथ रवा रखा गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। आपके तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान, देखें, आपको सिर्फ ये एक इक़दाम नहीं है, आप ये देखें कि IMF को इन्होंने ख़त लिखा। ये जो है, जो वहाँ पे बरतानवी जो मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनसे मिलते रहे, पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने की कोशिश करते रहे। इन्होंने जो अमेरिका के जो सेनेटर्स हैं, उनसे पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास कराया। पाकिस्तान के खिलाफ जो है, जो इनके पाकिस्तान की डिस्पोरा है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो इनकी जो इनको फॉलो करते हैं, वो UN तक गए हैं। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। आज वो कह रहे हैं कि जी हमने जो है इसमें कुछ नहीं किया, बल्कि वो कह रहे हैं कि जी ये कासिम ने ये बात नहीं की। लेकिन ये इजलास जो है, ये किस मकसद के लिए था? इजलास का एक ही एजेंडा था कि पाकिस्तान से GSP+ स्टेटस जो है वो छीन लिया जाए। अच्छा, कासिम के साथ मौजूद है इमरान खान का कजन डॉक्टर उस्मान। वो साफ अल्फाज में पाकिस्तान का GSP+ खत्म करने का मुतालबा करता है। अच्छा, ये जुल्फी बुखारी जो है वो बैठा हुआ है, वो उन लोगों से मिल रहा है जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो इनका जो है असल मकसद जो है, ये देखो, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि आप हुकूमती पॉलिसियों पे तनकीद करें। आपके साथ जो अदालती, आप मतलब ये है कि हुकूमत का भी वो नहीं है, आप अदालत ने आपको सजा दी है, उसका वो जो है फोरम जो है वो अदालत है, वो उसने आपको जो है रिहा कराना है। लेकिन आप रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह जो है, यानी आपको देखें कि जो अमेरिकन सेनेटर्स हैं जिन्होंने इनकी हिमायत की या जो इनकी मुलाकातें हुई, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो इसराइल के बहुत करीबी हैं, जो UK के जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, जो इनके सपोर्टर है, वो कौन लोग हैं?
تو اصل میں تو یہ ہے ہی جو پروجیکٹ ہے جس کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، جس کو جو ہے حکیم محمد سعید نے کہا تھا کہ یہ پروجیکٹ گولڈ سمتھ ہے، اور وہ آج سے 30 سال پہلے ان کو خبردار کیا تھا ہمارے لوگ کو. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ ملک دشمن ہیں، یہ پاکستان کے خلاف جو ہے ہر فورم پہ جا سکتا ہے. یہ یو این چلے گئے، یہ یورپی یونین چلے گئے، یہ جو ہے یو کے پارلیمنٹ چلے گئے، یہ اگر امریکن خادم علی پارلیمنٹ یوسف چلے زئی گئے. صاحب، اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے والد پہ سیاسی مقدمات ہیں تو ان فورمز پہ جا کے وہ یہ بتا سکتے ہیں، یہ تو حق ہے نا ان کا. نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ بات بتائی جاتی ہے، آپ نے یہ بات سنی بھی ہوگی کہ گھر کے گندے کپڑے جو ہے وہ چوک چوراہوں میں نہیں دھوئے جاتے ہیں، وہ جو ہے لوگ چپکے سے دھوتے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے، آپ جو ہے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں. ان کی وجہ سے ان کی وکلا جو ہے وہ تو ممبر پارلیمنٹرین بن گئے، جو عمران کا مقدمہ لڑنے والے لوگ تھے وہ بن گئے ممبر پارلیمنٹری. کوئی جو ہے سینیٹر بن گیا، کوئی جو ہے وہ ایم این اے بن گیا، اور وہ عمران خان کا مقدمہ لڑ نہیں رہے. ادھر جو ہے وہ جو ان کی وزراء ہے، اب تو انہوں نے نئی فورس بنا دی، باقاعدہ فورس بنا رہے ہیں، ریائی فورس. ذوالفقار طرز کے فورس بنا رہے ہیں، اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں. تو اس کا جو علاج ہے، دیکھو سیاست جو ہے بار بار ان کو ہم کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے فہم فراست کا نام ہے، یہ تدبر کا نام ہے، یہ جو ہے ڈائلاگ کا نام ہے. آپ ڈائلاگ کریں، وہ کریں بجائے. اچھا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے خلاف مقدمہ ان کو کیا ملا؟ یعنی پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے امریکن جو لابنگ فارمز ہے وہ نہیں ہائر کی. یہ واحد جماعت ہے جس نے لابنگ فارمز ہائر کیے پاکستان کے خلاف. جو ہے انہوں نے، یعنی آپ کا آئی ایم ایف پروگرام میں جا کے اس ٹائم میں جب پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا تھا، یہ اس ٹائم جو ہے خط لکھ رہے تھے، سازش کر رہے تھے. تو یہ تو باقاعدہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے. اچھا اس وقت پاکستان جو ہے سینٹر آف سٹیج ہے پوری دنیا میں، جو عزت اور وقار پاکستان کو اس وقت ملا ہوا ہے، اسی دوران یہ جو کام کر کے تو یہ تو ثابت کر رہا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ گولڈ سمتھ ہے، اور یہ جو ہے یہ ایک ایجنڈا تھا. انہوں نے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی، اس نے پاکستان کا گیم چینجر منصوبہ بند کر دیا تھا. انہوں نے پاکستان کو جو ہے ڈیفالٹ ہونے دیا، پاکستان کی تباہی بربادی کر دی. 25,500 ارب کا قرضہ عمران خان لے لیا، 30,500 ارب کا بجٹ خرچ کر کے ایک دہلے کا کام نہیں کیا، اور ملک کا جو ہے چلیں میں نصرت واحد صاحبہ سے بھی اس حوالے سے جان لیتا ہوں. اس کے سوا کچھ نہیں کیا. فرا گھوگی اور وہ جو ہے فرا گھوگی تھی اور یہ پیرنی، یہ دونوں مل کے جو ہے لوٹ مار کر رہے تھے. عمران خان جو ہے وہ لوگوں سے ہیرے مانگ رہے تھے کہ 3 قرات نہ دو 5 قرات. کتنا اچھا ہو خادم علی یوسف زئی صاحب، کتنا اچھا ہو. رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ ماضی میں کہہ چکے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ آپ پاکستانی میڈیا کو لیں. یہ بار بار انسانی حقوق کے معاملات آتے ہیں، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان پہ ظلم ہوا ہے، ایسی چکی میں رکھا گیا ہے جہاں موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. میڈیا کو لے کے جائیں، پورا دکھا دیں ایک دفعہ، اس کے بعد ٹی وی پہ چلوا دیں، پھر منہ ہی بند ہو جائیں گے سب کے. تو اس طرح کیوں نہیں کر دیتے کچھ؟ بھائی میں بتاتا ہوں، یہاں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کو پھانسی وہ جو ہے چڑھ گیا. اس کو جو ہے کون سے میڈیا نے دیکھا تھا کہ وہ اس زمانے میں میڈیا اتنا نہیں تھا نا سر. اب آپ ایک کام کریں، تمام بینظیر بھٹو شہید جو ہے وہ جیل میں رہی، یا نواز شریف جو ہے جیل میں رہا 39 دن تک، پتہ بھی نہیں تھا کہ نواز شریف ہے کدھر، یا 14 ماہ وہ قید رہا مشرف دور میں. پھر جو ہے یہ ابھی جو اس کے دور میں اس نے جو کہا تھا کہ ایسی بند کر دوں گا، پلان کر دوں، اس میں میڈیا کو آزادی تھی کہ وہ اس کو ملے. اچھا جیل کے مطلب وہی بدلہ لے رہے ہیں، اس کا علاج ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا کیا کرتا ہے یہ دیکھو میں آپ بتاتا ہوں، ہم حالات جنگ میں ہیں. یہ جو آپ کے جو آپریشن سندور ہے وہ تو ختم نہیں ہوا ہے ہندوستان کے اس میں، اس کے بعد انہوں نے فراکسی بٹائی. ہم تو ابھی بھی حالات جنگ میں ہیں. حالات جنگ میں ہو کہ یہ کس کو ٹارگٹ کر رہا ہے؟ ان سے ملاقات کرنے والے کو کیا کہتا ہے کہ جا کے ٹویٹ کرو. کس کے خلاف؟ آپ کے سیکیورٹی کے ادارے کے، آپ کے سلامتی کے ادارے کے چیف کے خلاف ٹویٹ کرو، جس کا مقابلہ ہے اسرائیل سے اور ہندوستان سے، جو اس کے متعلق جو ہے وہ غلیظ ٹویٹ کرتا ہے. تو کیا اس کی ملاقاتیں ہونی چاہیے ایسے شخص کی جو پاکستان کے فوج میں انتشار چاہتا ہے؟ اس کی ملاقاتیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. اور اب تو بالکل اس کا جو ہے، یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس نے تو ثابت کر دیا قاسم نے
کہ یہ جو ہے یہ ملک دشمن ہے، یہ ملک جو ہے یہ ملک کے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے، ٹھیک یہ ہے نسیم ٹھیک ہے، بلوچ کے میں ساتھ آ بیٹھ گیا، کے موقف آ گیا. انہوں میں نے اب دوسری طرف جاؤں. خادم علی صاحب کافی وقت ہو گیا. نصرت واحد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کے رہنما. جی نصرت پلیز. واحد صاحبہ کہیے گا، یہ جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل ہے اس کا رخ کیا ہے؟ کل ہم نے دیکھا فوٹیجز بھی آئیں، 1 منٹ 7 سیکنڈ تک بات کی ہے قاسم نے، بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے نے. اب جی ایس پی پلس کا درجہ پاکستان سے واپس لے لیا جائے، گو کہ وہ تردید کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جس قسم کے الزامات لگائے لگتا یہی ہے کہ پلاننگ یہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے میں حیران ہوں آپ پاکستانیوں کے اوپر کہ اس کے باپ کو، جو کہ لیجنڈری ہے اس ملک میں، کہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ورلڈ کپ لے کے آئے، اب تو آگے وہ 10ویں اور 12ویں نمبر پہ بھی نہیں آتے، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں وہ پہلے سے ہی. اس کے علاوہ کون سے ایسے کام ہیں جو اس انسان نے نہیں کیے اس ملک کے لیے؟ یہاں سے لے کے وہاں تک آپ ان کے صرف 3 ساڑھے 3 سال لگائے ہیں. اس سے پہلے اب ان کے شوکت خانم دیکھ لیں، جتنے رفائی کام ہو سکتے ہیں وہ انہوں نے کیا ہے. اس کو بند کر کے ایسے رکھا ہوا ہے جیسے شیر کو پنجرے میں بند کیا جاتا ہے، اس کو بھی دن کو دھوپ دکھائی جاتی ہے. لیکن یہاں تو خوف اتنا زیادہ ہے کہ وہ باہر نکل کے آ جائے گا تو کھا جائے گا انسانوں کو. حالانکہ وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں میں سب کو معاف کر دوں گا، مجھے بالکل اپنے ذاتی اس پہ کسی سے کوئی بدلہ لینے کی بات نہیں ہے. وہ بچے جو اپنے باپ سے 3 سال سے ملاقات نہیں کر سکے، وہ ان کے پاس آخری آپشن کیا ہے؟ وہ یہاں پاکستان میں آنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم آپ کو برٹش پہ نہیں آنے دیں گے، ویزا نہیں دیں گے. اس لیے وہ یہاں آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. وہ اس پہ آنا چاہتے ہیں کہ ایز برٹش سٹیزن وہ آئیں یہاں پہ اور اپنے والد صاحب سے ملیں اور اس کے بعد وہ چلے جائیں. اب وہ جو بھی انہوں نے بات کی ہے اس میں کیا غلط بات ہے؟ پاکستانی نیشنلٹی لینے میں انہیں کیا پرابلم ہے نصرت واحد صاحبہ؟ پرابلم آپ کو نہیں پتا کیا ہے؟ یہ فوراً ایئرپورٹ سے پکڑ لیں گے، ان کو گرفتار کر لیں گے. نہیں اچھا چلے، اگر پکڑ بھی لیں تو پھر بھی وہ پاکستانی سابق وزیر اعظم کے بیٹے ہیں نا، تو انہیں پاکستان سے اگر اس کو ہم نے بہت عزت دی ہوئی ہے جو ان کے بیٹوں کو دے دیں گے. نہیں، پاکستان کے یہ ہم نے کیونکہ ماضی میں آپ کی جماعت کا بیانیہ سنا تھا کہ جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں جن کی اولادیں ہیں وہ تو اس ملک کے ہوتے ہی نہیں ہیں. اچھا کون سے لوگ ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں اور ہوتے نہیں؟ کیا یہ پیدا ہونے کے بعد یہاں پاکستان میں تھے اور اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئے، اپنے باپ کی وزیر اعظم شپ میں آئے اور عیاشیاں کی اور دولتیں بنائی اور جائیدادیں بنائی اور عیاشی کی دن رات کی اور کارخانے لگائے؟ نہیں، باہر رہنا ٹھیک ہے، باہر رہنا ٹھیک ہے. پاکستان میں نہیں رہے ہیں 2-3 سال کی عمر میں جو اپنی ماں کے ساتھ گئے ڈیورس کے بعد، تعلیم حاصل کر رہے تھے، برطانیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، آتے تھے کبھی کبھی تھوڑے دنوں کے لیے. ان کی لیکن تعلیم یہاں پہ تو برداشت نہیں ہو رہا نا کہ وہ آ جائیں اپنے باپ سے مل لیں. انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے یہی کہا نہیں مجھے میں جو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سلوک ہو رہا ہے تحریک انصاف کا ہمیں سلوک ہو رہا ہے. پچھلے 90 دن سے وہ انسان اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، کسی انسان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ڈاکٹرز کون ہیں ہمیں بالکل ہر ہفتے ان کی اہلیہ سے ملاقات ہوتی ہے، ہر ہفتے ان کی اہلیہ کہاں پہ رہتی ہیں؟ اہلیہ کہاں پہ رہتی ہیں؟ جیل کے اندر میں رہتی ہیں، زمان پاک میں رہتی ہیں، وہاں سے ملنے آتی ہیں ان سے. ان کی اہلیہ سے جیل میں ہر ہفتے ملاقات کروائی جاتی ہے. جیل میں رہتی ہے، جیل میں 15 لوگوں سے ملوا دو، کیا فرق پڑے گا؟ تو باہر والوں کو کیوں نہیں ملوایا جا رہا؟ ڈاکٹرز ان کے جو ہیں ان کو کیوں نہیں ملوایا جا رہا؟ وہ کیسے اتنا خطرناک انسان بن گیا ہے؟ سوائے اس کے کہ وہ آنےسٹ ہے. نہیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے نصرت واحد صاحبہ، بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ان کی پرسنل جو ان کے گھر والے ہیں، بہنیں ہیں، کوئی بھی ہے، ان کی باہر سے ملاقات ہونی چاہیے، بالکل جائز ہے. لیکن یہ بھی غلط بیانی ہے کہ انہیں چکی میں رکھا گیا ہے، انہیں کوئی اور ڈاکٹر ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا نواز شریف کو، اس لیے کہ کوئی اور لگا تو پتہ چل جاتا کہ وہ جو 7 ان کے بائی پاس ہوئے تھے اس میں سے ایک بھی نہیں ہوا ہوا تھا. جھوٹ بولا ہوا تھا سارا کچھ. اچھا، یہ سلمان صفدر صاحب نے بھی پھر جھوٹ بولا تھا؟ کیا بولا انہوں نے جو اپنی رپورٹ دی تھی سپریم کورٹ میں، اس میں جو احاطہ بتایا گیا ہے جو بانی پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے چہل قدمی کے لیے اور رہنے کے لیے اور دھوپ سیکنے کے لیے، ورزش کے لیے، وہ 15 مرلے بنتا ہے تقریباً. 15 بنے گے 20 بنے، رہتے تو وہ اس چھوٹے سے کمرے میں ہے نا، 4-5 کمرے اس کے ساتھ آئسولیشن میں رکھے ہوئے خالی. کیا کریں؟ مطلب سلوشن کیا ہو؟ کسی اور قیدی کو ساتھ رکھے بات چیت کے لیے؟ کیا باقی قیدی نہیں رہتے اس طرح؟ باقی قیدی اور ایک سابق وزیر اعظم میں فرق ہے، ان کی سیکیورٹی کے لیے انہیں دیگر قیدیوں کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا. وزیر اعظم میں فرق ہے، باقیوں میں فرق نہیں ہے. وہ جو دوسرا وزیر اعظم تھا جو ایک جس سے کوٹھی لی ہوئی تھی جہاں پہ وہ آتی تھی انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کی، اور دوسرے تھے جن کو 20 لوگ آ کے دن میں ملتے تھے، ان کا کھانا 3 ٹائم گھر سے پک کے آتا تھا، وہ سب بالکل ہر چیز جائز ہے. یہاں پہ
सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट कह रही है कि उन्हें जो भी मनपसंद वो जबान से निकालते हैं उन्हें वो खाना मिलता है, उसकी डिटेल भी उसमें मेंशन। खाना उन्हें मिलता है वो खुद पे करते हैं। खाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, इंसान इज अ प्रॉब्लम। एहतजाज एहसन कहते हैं मुझे 12 दिन के लिए रखा था उन्होंने, और 10वें दिन मेरा दिमाग उलट के रह गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इमरान रियाज कहते हैं मुझे पता ही नहीं चलता था कि दिन कब हुआ और रात कब हुई। ये उस तरह की नहीं है ना, ये तो 15 मरले में ये घूमते हैं। उस तरह की नहीं है, ये आपका ख्याल है उस तरह। ये मेरा ख्याल नहीं है, ये सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है। सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है, वो 2 घंटे के लिए चहलकदमी करते हैं। साहब ने जो भी रिपोर्ट दी है आप उसको मान लें, आप उसको सजदा करें, आप उसको जो मर्जी करें, हम नहीं मानते। अच्छा। जब तक हमारी अपनी फैमिली का कोई बंदा जाके उनसे नहीं मिलेगा, जब तक कोई उनका वकील नहीं मिलेगा, जब तक उनका पर्सनल डॉक्टर नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी की बात को नहीं मानते। सलमान सफदर भी गलत, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने गलत बयानी की है और उन्होंने अपनी पार्टी में भी गलत बताया। मुझे नहीं पता इस बात का, मैं जानती नहीं हूँ उनको, मुझे बस ये पता है कि वो खान साहब के वकील हैं, दैट्स ऑल। अच्छा। ना वो बहन है, ना वो भाई है, ना वो रिश्तेदार है, ना वो डॉक्टर है, बस। मतलब उनकी रिपोर्ट आपके लिए अहमियत नहीं रखती? मेरे लिए अहमियत नहीं, बिल्कुल। बाकियों के लिए होगी तो होगी, मेरे लिए नहीं है। जब तक कोई घर का बंदा जाके उनसे नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर उनसे नहीं मिलेगा। घर की तो उनकी अहलिया मिल रही है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं मिल रहा। अहलिया कहाँ से आ गई भाई, वो जेल में रहती है। तो वो उन्हें भी सजा हुई है तो जेल में रहेंगी ना मोहतरमा, मैं कैसे समझाऊं अब, मतलब कहाँ रहे वो अपने घर में जाके रहे बनिगाला में। अगर उन्हें जेल अदालत ने सजा दी है तो उन्हें घर में कैसे रखें? जेल में रहना चाहिए। तो इनको नहीं रहना चाहिए जो करप्शन की इंतहा पे पहुंचे हुए, जिन्होंने 12 करोड़ के अरबों के जहाज किए हुए और पायलट किए हुए 34,000 अरब और पता नहीं कितने करोड़ के, और दिन रात वो जहाज उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है जहाज आसमान पे। अच्छा, जहाज खरीदना, नुसरत वाइस साहबा, आपके मुताबिक जहाज खरीदना जुर्म है? ये वाला जहाज उस मुल्क में जहाँ खाने के लिए कोई पैसा नहीं है, जहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, जहाँ पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों की फसलें तबाह बर्बाद हो रही हैं, उनके पास कुछ नहीं है खाने को, वहाँ इस तरह गैर इखलाकी तो आप कह सकती हैं ना। हाँ, गैर इखलाकी है कि ये मुनासिब नहीं था, हुकूमत को ये जेब नहीं देता था, लेकिन गैर कानूनी कैसे हो जाएगा ये मैं नहीं समझ पा रहा। बहरहाल वो इस्तेहकाक है पंजाब हुकूमत का, वो जहाज खरीदे, रिक्शा खरीदे अपने चलने फिरने के लिए, ये तो उन पे सवाबदीद पे। जिस तरह बानी पीटीआई जब वजीर आजम थे तो उनकी सवाबदीद थी। पेट्रोल है ना वो जी जी, इमरान खान के जमाने से सस्ता है, जो बानी वर्ल्ड में जो पेट्रोल है। मैं यही कह रहा हूँ, जब आपका वजीर आजम था ना, सुन लिया करें मोहतरमा, जब आपका वजीर आजम था तो मुझे याद है वो मैंने सरकारी रिपोर्ट्स देखी थी जिसमें 97 करोड़ 43 लाख रुपए बनी गाला से पीएम ऑफिस आने जाने का, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हेलीकॉप्टर का खर्चा है 4.25 साल का। 57 करोड़ कितने होते हैं? 97 करोड़ 97 1 अरब रुपया सिर्फ फ्यूल और मेंटेनेंस की मद में। वो कितने होते हैं? 1 अरब भी नहीं है। ये यहाँ 1100 अरब का सिर्फ जहाज दिया हुआ है। 1100 नहीं, 11 अरब का है। 1100 अरब तो कुछ और ही हो जाता है। 34 करोड़ एक बंदे की। मैं चले खादिम अली साहब से जान लेता हूँ। खादिम अली साहब, ये मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, इस्लामाबाद के 5-6 सहाफी आप लें, 5-6 सहाफियों को साथ ले जो आपके अपने हुकूमत के बाएतबार लोग हों। आप ये किस्सा ही खत्म कर दें। वो देखें ना, वो कह रही हैं सलमान सफदर की रिपोर्ट भी मैं नहीं मानने के लिए तैयार। आप उनको साथ ले जाएं, एक कैमरामैन ले लें, फुटेज आप अपनी मर्जी से एडिट करवा लें, टीवी पे चलवा लें कि ये सहूलतें मौजूद हैं। जो कहा जाता है कि कातलों की तरह जेल की चक्की इस किस्म के रखा गया है, जहाँ संगीन किस्म के मुजरिमीन को रखा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। खादिम अली यूसुफजई साहब। इरफान, ऐसा है कि हम इनके बेटों को जो है पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, वो आ जाएं, वो खुद देख लें। हाँ, वो उनको आखिर जो है नाइकोब पे, जो पाकिस्तानी नाइकोब पे, उस पे सफर करने में क्या मसला है? वो हमें आप बताएं ना कि वो कहते हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे ना, वो कहते हैं गिरफ्तार हो जाएंगे। हम तो अपना दिल बड़ा कर रहे हैं, उन्हें खुशामदीद कह रहे हैं, वो आ जाए यहाँ पे सफर करे, अपने बाप से मिले, ठीक है। उनको पाकिस्तानी शहरियत कबूल करने में क्या शर्मिंदगी है? सर वो कहते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आएंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम उनके बच्चों को कह रहे हैं कि आ जाएं, अपने बाप से मिलें। आप जो है आपका सगा बाप है। मेरी आवाज आ रही है खादिम अली यूसुफजई साहब?
जी जी उनका आपकी बात आ एतराज रही ये है। है कि ये गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसलिए ब्रिटिश शहरी होने के नाते ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मतलब वो हमें बता दें कि वो गोल्डस्मिथ के नुमाइंदे की हैसियत से आ रहे हैं या इमरान खान के बच्चों की हैसियत से आ रहे हैं। अच्छा, अगर वो गोल्डस्मिथ के उससे आ रहे हैं तो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर वो इमरान खान के बच्चों की हैसियत से आ रहे हैं तो वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नागरिक उसको लगेगा, वो आ हाँ जाए, उसको मिल जाएगा। वो न कोई वीजे की जरूरत है, न कोई उसकी जरूरत है। हाँ। वो आके मिल ले अपने बाप से। इनकी जो है, मुझे बताओ कौन सी बहन जेल के अंदर है? इनके बाकी तो रिश्तेदार भी है ना। वो कौन सा जेल के अंदर है कि हम जो है कासिम और उसको जो है सलमान को जो है जेल के अंदर फेंक देंगे? हम ये थोड़ी हैं कि हमारे दौर में जो है नवाज शरीफ जेल में था, मरियम नवाज जेल में थी, हमजा शहबाज जेल में था। मरियम नवाज, हमजा शहबाज और इसके अलावा अब्बास शरीफ के 2 बच्चे यूसुफ अब्बास, हमने वो भी मुकदमे जेल में दायर थे। किए थे, हमसे पहले दायर हुए थे। मुझे एक बात बताएं कि हम ये थे, उस टाइप के लोग थे कि हमने ये कहा कि इनकी जो है एसी उतार दूंगा, इनसे टीवी चेंज दूंगा। और फिर ये जो जहनी मरीज वहां पे ज़ोंबीज बैठे हुए थे, वो ये नहीं पूछ रहे थे कि इमरान खान साहब आपको 3 साल हो गए हुकूमत करते हुए, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? आपने पाकिस्तान को क्या डिलीवर किया है? आपने पाकिस्तान को क्या काम जो है वो करके दिया है? ये नहीं पूछ रहे थे उनसे। वो जो है इमरान खान वहां पे जो है कह रहा था कि मैं उनसे जो है जेल की सहूलियात छीन लूंगा, और यहाँ पे जो है ज़ोंबीज, अमेरिकन ज़ोंबीज, वो तालियां बजा रहे थे कि जी मुनासिब इमरान नहीं है खान जो सर, है वो वो उनकी बहुत राय कोई है, अच्छा खैर काम कर मैं रहा है। उस पर क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये मेरे ख्याल में वर्डिंग मुनासिब नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है वो कोई ज़्यादा ही लगाव रखते हैं, वो नहीं अच्छा बुरा जान पाते। जी इरफान, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि वर्डिंग बहुत हार्श है, सख्त है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मेरे मैं ख्याल ये में आपको मुनासिब यही नहीं कह रहा है हूँ ये। ना कि जो ज़ोंबीज थे नहीं नहीं, उनको ये मुनासिब पता नहीं था कि वो इमरान खान से पूछ लेते कि भाई 4 साल में इस मुल्क को आपने क्या किया, क्या दिया है? नवाज शरीफ आया, उसने लोड शेडिंग खत्म कर दी, उसने जो है मुल्क की माशियत को दोबारा बेहतर कर दिया, महंगाई को रोक अब दिया, अमन अब दे दिया अब मुल्क को। अब अक़वाम मुत्तहिदा के खादिम अली सी, यूसुफ सईद साहब, अक़वाम मुत्तहिदा सी, के इंसानी हुकूक कमीशन में कासिम और सलमान का जाना और पाकिस्तान के खिलाफ ये कहना कि यहाँ मजहबी इंतहा पसंदी और मजहबी कवानीन बहुत सख्त हैं जिसकी बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा एक्शन ले, इस किस्म की बातें, और मेरे वाले साहब के हवाले से उन्होंने कहा किस किस्म की कंडीशन में रखा गया है, तो अब भी इस सब के बावजूद भी कासिम और सलमान यहाँ आएंगे तो गिरफ्तार नहीं करेंगे आप लोग? देखें, किसी के कहने से मैंने तो आपको एक बात बता दिया कि इन्होंने तो साबित कर दिया ना कि ये मुल्क दुश्मन है। ये इस मुल्क के जो है कि सलामती के खिलाफ, इस मुल्क के जो है, अगर आप फर्ज करें जीएसपी प्लस हमसे छीना जाता है तो हाँ आपके जो सनतकार है, वो जो माल जाता है एक्सपोर्ट, वो खराब होगा। आपके जो मजदूर है उनको असर पड़ेगा। हाँ आपके जो सरमायाकार है, जो फैक्ट्रीज हैं, वो बंद होगी। हाँ। तो ये शख्स जो है वो तो कोई ये नहीं है कि आपकी शहबाज शरीफ साहब को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या हुकूमत को नुकसान पहुंचाना, वो तो आपके पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो तो पाकिस्तान के दुश्मन बन गए हैं। और ये जो है, ये गोल्ड ठीक स्मिथ है। का एजेंडा था कि पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाना है। ये तो साबित हो गए हैं कि जो शख्स जो है आईएमएफ को खत लिख सकता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है लॉबिंग फर्म हायर कर सकता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल मुजाहरे कर सकते हैं, वो मुल्क के दोस्त तो नहीं हो सकते ना। चलें, पहले भी ये जब आया था मैं तो जान इसको लेता हूँ, पाकिस्तान का मेरे पास गेम चेंजर सीपेक इन्होंने बंद कर दिया था। वक्त बहुत कम रह गया। खादिम अली यूसुफ सईद अच्छा, साहब, मैं नुसरत सिर्फ भाई साहब, आपको आप एक मुझे बात सुन रही बताऊं, हैं? सिर्फ एक बात बताऊं। जी जी। मेरे बीबी ने कहा कि जो जहाज है वो खरीदा गया है 40 अरब रुपए, 40 अरब रुपए कोहिस्तान में सिर्फ फ्रॉड वो हुआ है, गैब ठीक हुए है, हैं। मैं उस पे हम किसी 40 और प्रोग्राम अरब में रुपए बात मैं कर आपको लेंगे। बता रहा खादिम हूँ। अली यूसुफ आज सईद जो साहब, है वक्त कम है, अवैध का 1.5 मिनट है स्कैंडल मेरे आया, पास, मैं 11 अरब माजरत रुपए चाहता का हूँ। स्कैंडल आया। मैं जी जी, इसका मेरे इल्म कोई में है, पता मैं भी नहीं है। माजरत चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है। नुसरत भाई साहिबा, आखिर में कह दीजिएगा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को ये कहना कि रेमिटेंस पाकिस्तान में ना भेजें, फिर उसके बाद IMF को खत लिखना कि कर्जा ना दें, फिर उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, जो इंसानी हुकूक की काउंसिल है, उसमें बैठ के ये कहना कि पाकिस्तान में मज़ाहिब के हवाले से सख्त कवानीन हैं, पाकिस्तान में दीगर मसाइल हैं, क्या ये जायज़ था? में हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। वक्त हमारा तकरीबन तमाम हो चुका है। खादिम अली यूसुफ सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और नुसरत भाई साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।